Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi wa dhurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin al-mursalin wa li kullin ashabi kullin wa tabi'ina tabi'ilahum bi ihsan jamil awlina ma alifil kutubi allati ta'alamna hujjatul salam Muhammad al-Ghazali syahna al-Jawi wa syaiban jadi usulihim wa furuhim wa azwajin dhurriyyati man intasaba ilaihim qadallahu alaina min barakatihi makaromat insya'al hadrati jama syaihina masyama syaihina husan mahidul karim mansuk kita alaih narasyad marsuk jari alih khidmat fi masum jari azman syari imam marjama syalir bayal hadrati bahya syarari bin syafi'i ad-daramani sama cuma asal bahad dan Abdul Fattah mahi khabir syarat ya luqman hiya mahfud ya mustaqim syarat mustaqim usulihim wa furuhim wa azwajin Allah alaina min barakatihi makaromatin sya'al hadrati jami' abaina khalatina wa min amadina amwadin baldah minal muslimin muslimatun lana husan laruh jadin jadah sulihim wa furuhim wa azwajin dhurriyyatihim man intasaba ilaihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa hadrati jami'man hadara fi hadzal majlis wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumanwi nuli niyato sira raf'al hadasi ing ngilangake hadas awis tibahatas sholati utawa niat ambrih wenange salat utawa ambrih niat wenange salat wala yambaghi lan ora sayukja apa antak zubah yen to ilang apa niatuka niat sira qabla ghuslil wajhi ing dalem sadurunge masuh wajah fala yasihu mongko ora sah apa wudu uka wudu sira thumma khudh nuli ngalapo sira ghurfatan ing sak cawuan lifika maring tutuk sira watamat lan kekemu sira biha kelawan ghurfatan salasan kelawan kaping telu wabaligh lan bangetno sira firadil ma'i ing dalem balekake banyu ilal ghol somati maring pucuke gorokan illa antakuna angin yen tono sapa sira iku iman wong kang poso fatarafuk mongko ngalonno sira wa kullan donga sira Allahumma duh Gusti Allah a'inni mugi nulungi panjenengan ing ingsun ala tilawati kitabika ing atase maca kitab panjenengan wa kasrati dzikri lan akeh zikir fika laka maring panjenengan wa sabitni lan muga netepake panjenengan ing ingsun bil qauli kelawan pengucap ats-tsabiti kang tetep fil hayati ing dalem keuripan ad-dunya wa fil akhirati lan ing dalem akhirat. Summa khud nuli ngalapo sira
ghurfatan ing sak cawuan liangfika maring irung sira wastansyik lan nyesepo banyu maring irung sira wastansyik lan nyesepo banyu maring irung sira biya kelawan ghurfah salatan kelawan ambal kaping 3 wastanthir lan nyemprotno sira maing banyu fil angfi kang tetep ing dalem irung min rutubatin nyatane teles-teles wa kullan dungo sira fil istinsyak ing dalem istinsyak ngresep banyu maring irung Allahumma duh Gusti Allah arihni mugi paring ambu panjenengan ing ingsun raihatal jannati ing ambune swarga wa anta utawi panjenengan anni saking ingsun iku radin wong kang ridho wa fil istinsyar lan ing dalem nyemprotake banyu saking irung ndungane Allahumma duh Gusti Allah ini teman setuhune ingsun iku a'udzu nyuwun kebau reksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan min rawaihin nari saking pira-pira ambune neraka wasu'id dari lan alane omah thumma khudh nuli ngalapo sira hurufatan ing sak cawuan liwajhika krana wajah sira faksil mongko mbasuwa sira biya kelawan hurfah min mubtadai tatwilil jabhah saking kawitane bebere utawa mujure bathuk ila muntaha ma tumeka tutuke barang yukbilu kang madhep apa ma minadzakoni saking janggut fituli ing dalem dawane wa minal udhuni lan saking kuping siji ilal udhuni tumeka kuping kang weneh fil ardi ing dalem malange utawa ombone wa ausi lan nekakno sira alma aing banyu ila maudhi tahdif maring panggonane kerian wa huwa ta maudhi tahdif iku ma panggonan ya tadu kang biasa age sapa annisa'u pira-pira wong wadon apa annisa'u pira-pira wong wadon tanhiyata sya'ri ing buang rambut pembersihake rambut anhu saking ma wa huwa utawi maudhi'u tahdif iku ma panggonan baina ra'sil udhuning dalem antarane pucuke kuping ila zawiyatil jabin tumeka pinggire pilingan akni ngarepake sapa ingsun ma ing perkara yaqau kang tumiba apa minhu saking jabin fi jabhatil waji ing dalem bathuke wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken kajian kitab Bidayatul Hidayah
Bismillahirrahmanirrahim. Thummanwi raf'al hadas awis tibahatas sholah wala yambagi an ta'zuba niyatuka qabla ghuslil wajhi fala yasihu wudu'uka. Setelah membasuh kedua tangan, sebelum membasuh kedua tangan, setelah membasuh kedua tangan, ketika membasuh kedua tangan niku thummanwi raf'al hadas, kemudian kita niat untuk menghilangkan hadas kecil. Niat wudhu niku nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghar. Dalam niat wudhu niku kenek niate nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghar kenek, utawa niat supaya istibahatas sholah, niat wudhu supaya diolehi ngelakoni sholat, utawa bahkan niate niku namung nawaitul wudhu lillahi ta'ala. Niat wudhu tok niki ya wis oleh. Niat wudhu nawaitul wudhu lillahi ta'ala niki pun kena. Niku dalam niat niku lebih longgar. Jadi nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghar saged. Iku sing luwih apik ngoten. Terus umpama niate niku nawaitul wudhu listibahati sholah, listibahati fardhi sholah ya kena. Utawa bahkan niate niku nawaitul wudhu lillahi ta'ala niku ya saged. Niku pun saged niku. Nggih, dadi napa? Dadi niat wudhu niku intine niat niku qasdu syai' muqtaronan bi fi'li. Jadi qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi niku jenenge niat. Nggih, niat. Dan di dalam niat macam-macam niat ngoten niku. Bisa saged nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghar. Lelek teng mriki niat raf'al hadas. Niat menghilangkan hadas alit fardhu lillahi ta'ala, utawa bahkan niate menika niat istibahah awis istibahatas sholah. Istibahatas sholah nawaitul wudhu listibahati fardhis sholah ya kena. Utawa niatipun cekak nawaitul wudhu lillahi ta'ala niku ya senek. Kemudian wala yambagi an ta'zuba niyatuka qabla ghusl wajhi falayasi wudu'uka. Nah, di dalam masalah niat niku ada dua pandangan ulama. Yang pertama, niat itu mulai dari membasuh kedua tangan niku pun niat. Jadi sudah menghadirkan niat dalam hatinya, terus wastadama an-niyah ila ghuslil wajhi. Jadi napa niku niat niku terus berlanjut sampai membasuh wajah. Niku sing pertama. Jadi niatnya mulai membasuh kedua tangan. Mulai membasuh kedua tangan. Jadi membasuh kedua tangan ping 3, salasan sumaksil yadaika salasan, terus langsung niat wudhu dalam hati, terus niat niku dilanggeng nih istidamah.
Wastadama an-niyat sampai kapan? Sampai membasuh wajah. Wala yambaghi an ta'zuba niyatuka qabla ghusl wajhi. Mboten oleh niat niku ilang sebelum membasuh wajah. Niki pendapat sing pertama. Niki rodok berat. Berarti kenapa? Karena niat niku semenjak membasuh tangan. Semenjak membasuh tangan terus istidamah niat niku dihadirke terus bar basuh tangan, basuh wajah. Ngoten. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan niat niku kapan? Ndak harus ketika membasuh tangan. Tapi niat niku, niat wudu adalah watakunu an-niyat inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Jadi napa niku niat niku ketika membasuh awal wajah. Ini pendapat yang lebih kuat. Jadi pendapat yang lebih kuat niat wudhu itu kapan? Ketika membasuh bagian dari wajah. Jadi pada waktu membasuh tangan mboten usah niat. Ndak usah niat. Iskur niat ngelakoni sunnah ngoten mawon. Niate ketika membasuh tangan niate ngelakoni sunnah. Liyasula sawabus sunnah allati qabla ghusl wajhi. Terus ghuslil kafaini matmadhah istinsak niku ya niat nglakoni sunnah. Krenteke ati niat nglakoni sunnah. Kemudian niate wudu, pendapat yang kuat niku mboten diwajibne ketika membasuh kedua tangan. Lek teng mriki memang ada dua pendapat nggih. Pendapat pertama niat wudu itu setelah ketika membasuh tangan niku wis dihadirke niat wudu, terus niat niki terus berlanjut wala yambaghi ayyazuba an ta'zuba niyatuka qabla ghusl wajhi. Artine lek menurut pendapat menika niat niku kedah ketika membasuh tangan niku niat, terus wastadama an niat ila ghusl wajhi. Niat niku diterusne, dihadirke terus sampai membasuh wajah. Dan ini berat. Pendapat yang lebih kuat itu niate kapan? Inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Ai muqtaronatan bidzalikal juz'i. Jadi ketika seseorang membasuh awal dari wajah. Jadi niat ketika banyu niki sudah menyentuh bagian dari wajah, itu di situ mulai niat nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Niki ngoten. Tapi lek menurut sebagian pendapat termasuk niki sumanwi raf'al hadas itu setelah ketika membasuh kedua tangan. Niki ya ada pendapatnya ngoten. Ketika membasuh kedua tangan itu sudah dihadirkan niat wudu, terus wastadama an-niyah ila ghuslil wajhi. Ngoten. Kemudian cuman ketika niat sebelum membasuh wajah itu pun dihadirkan niat niku tidak boleh hilang sampai membasuh wajah. Wala yambaghi an ta'zuba niyatuka qabla ghuslil wajhi. Tapi pendapat yang lebih kuat wa takunu an-niyat inda ghusli awali juz'in minal wajhi ay muqtaronan bidzalikal juz'i. Jadi luwih penak niki. Jadi niat wudu kapan? Niat wudu sing nawaitul wudu lillahi ta'ala atau nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar itu ketika membasuh
awal dari wajah. Ngoten. Tidak labi jami'ihi walabi ma qablah walabi ma ba'dahu. Nggih. Jadi napa niku niat wudu itu sing penting ketika membasuh awal wajah. Tidak menunggu, niat itu tidak menunggu sampai membasuh keseluruhan wajah. Wala bima qablah, dan juga tidak niat itu tidak sebelum membasuh wajah. Wala bima ba'dahu, dan tidak setelah membasuh wajah. Berarti kalau ada orang wudu, enten tiang wudu, kemudian pada waktu membasuh wajah pertama, misalnya basuh wajah belum niat, baru basuhan kedua niat, maka basuhan pertama belum dihitung karena belum niat. Nggih. Mula niat niku supaya kabeh mengke dihitung ketika membasuh awal wajah. Ketika air menyentuh wajah, awal langsung niat nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Terus ngoten. Tapi kalau niate niku di misali napa pada basuhan kedua, basuhan pertama basuh wajah ndak niat, baru basuhan yang kedua kok niat, maka basuhan kedua itu dihitung basuhan masih pertama karena setelah niat yang dianggap, sebelum niat tidak dianggap. Kemudian niat di dalam wudu tersebut inda ghusli ma dzukir raf al hadas min ahdasihi au yanwi istibahata muftakirin ilal wudu au yanwi fardul wudu awil wudu ifakot. Jadi lek niat ini ku kuwatah niki. Jadi niate wudu niku ana kalane napa nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar utawa nawaitu wudu listibahati muftakirin ilal wudu atau listibahati fardhis shalah au yanwi fardhul wudu nawaitu fardhul wudu ya kena. Awil wudu ifakot, atau bahkan niate niku nawaitul wudu tok niku sekene. Nawaitul wudu atau nawaitu ada al wudu nggih pun saged. Nggih. Alasannya kenapa? Kalau wudu kok cukup nawaitul wudu mawon wis kena, nawaitul wudu wis kena. Alasannya kenapa? Kalau mandi junub, mandi haid ndak cukup nawaitu thaharah tok mboten kena. Mboten saged. Tapi kalau wudu nawaitul wudu wis kena. Tapi kalau dalam thaharah misalnya mandi besar kurnawaitul husla tok mboten kena. Karena apa? Mandi niku macam-macam. Tapi kalau wudu nggih, li annal wudu la yakunu illa ibadah. Tapi kalau membasuh nawaitul ghusla, membasuh niku ana kalane ibadah, ana kalane pengadatan. Nggih. Tapi kalau wudu mesti ibadah. Mula niat di dalam wudu niku sing paling cendhek ya nawaitul wudu ngono tok wisah. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Tolek pengen rodok komplit nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Niku wis kena. To nawaitul wudu listibahati fardhis shalah ya kena. Sing paling cendek paling penak ya nawaitul wudu lillahi ta'ala. Ila rada komplit nawaitul wudu li raf'il hadasil
asghar. Pun karek terserah. Dan niat ini, niat niku kapan pendapat yang kuat? Ketika membasuh awal wajah. Tapi yo enek pendapat lain mengatakan niat itu ketika mulai membasuh kedua tangan, terus dilanggengne niat itu, dihadirke terus neng ati sampai basuh wajah. Kados niki wala yambagi an ta'zuba niatuka qabla ghuslil wajhi. Istidamah. Tapi niki berat. Mulai saka basuh tangan kudu wis menghadirkan niat niku terus sampai basuh wajah. Ini berat. Tapi pendapat yang kuat ketika basuh tangan ndak usah niat wudu, niate nglakoni sunnah. Ketika berkumur niate nglakoni sunnah. Ketika istinsyak nresep banyu maring irung niate nglakoni sunnah. Baru ketika membasuh awal wajah disitulah niat nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Ngoten pun. Tsumma khud ghurfatan lifika. Kemudian ambillah air sak cawukan kangge mulut watamat mad fiha salasan. Jadi mengambil air sak ciwuan tinggi kekemu 3 kali. 3 kali wabaligh raf'al ma radfi radil ma ilal ghal somati illa antakuna soiman. Kemudian sunnah dimubalaghah nih, dibanget-banget nih. Nek wong Jawa di upyuk-upyuk nih banyu neng jero mulut menika. Kecuali kalau kita lagi puasa, ndak usah dimubalaghah nih. Jadi di dalam kesunahan berkumur Bapak Ibu, di dalam kesunahan berkumur nggih, niku berkumur niku sunahe kapan? Ba'da ghuslil kaffaini. Setelah membasuh kedua tangan disunahne berkumur. Niki sunnah. Wa yasulu aslu sunnah fiya bi idkhalil ma' fil fam. Dadi nek cara jenengan pengin ngelakoni aslu sunai itu ketika memasukkan air ke dalam mulut. Dengan cara memasukkan air ke dalam mulut niku wis oleh kesunahan. Masya banyu sing nang jero mulut niki wau mbuh diubengne sawaun adarahu fihi wa majau amla, baik niku diubengne, diupyuk-upyuk, dimubalaghahne ataupun tidak, itu pun sunnah. Sing penting memasukkan air ke dalam mulut. Tapi fa'in aradal akmal majahu, nek kepengin sempurna setelah dimubalaghahken menika dibuang. Berarti kesunahan di dalam berkumur itu ada 3. Pertama, memasukkan air ke dalam mulut. Iki wis sunah siji. Kemudian sing nomor loro wabalaghahu adarahu. Air niku diputer neng jero mulut, diupyuk-upyuk nih. Diupyuk-upyuk nih. Nomor 3 dilepeh wa majahu dilepeh. Lek jenengan pengen ganjaran loro umpamane mengambil air njupuk banyu dimasukkan ke dalam mulut untuk berkumur, bar ngono diputer-puter, diupyuk-upyuk, bar ngono ditelan. Berarti pahalane mung loro. Mergo ora dibuang. Pahala memasukkan dan pahala memutar niki wau. Nah, nek pengen pahala sempurna wa majahu dilepeh. Ngoten kaya wong kemu nggih. Dadi ngambil air kecuali dalam keadaan puasa illa antakuna soiman. Kecuali dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa
Mubalaghah niki hukume makruh. Makruh. Dadi nek jenengan poso baik Ramadan atau puasa sunnah, apakah kita disunahkan untuk berkumur ketika wudhu? Iya, masih disunahkan meskipun poso. Cuman ojo kok mubalaghah nih. Ojo kok puter, cukup mengambil air, dimasukkan ke dalam mulut, bar ngono langsung dilepeh. Itu kalau puasa. Kalau tidak puasa, sing paling apik setelah air dimasukkan ke dalam mulut, diupiuk-upiuk. Diupiuk-upiuk. Itu jenenge mubalaghah. Mubalaghah ini ditekan-tekankan, diputer banyu niku ning jero mulut. Itu kalau tidak puasa. Kalau puasa yang baik tidak diputer air itu, berarti hanya dimasukkan ke dalam mulut langsung dilepeh. Ini kalau puasa. Jadi meskipun puasa taksih disunahkan disunahkan berkumur. Cuman bidane ketika puasa kalih mboten poso itu hanya pada mubalaghah. Nggih, mubalaghah. Nek poso tidak disunahkan untuk mubalaghah. Nggih. Mane wabalik ila radil ma ilal ghalsamah illa antakuna shaiman. Nek poso ndak. Jadi kudu dipahami niki. Terkadang enten tiyang sing memahami nek poso ora usah ndak sunah berkumur, salah. Tetap disunahkan berkumur meskipun puasa. Cuman ora disunah nih mubalaghah. Cukup mengambil air ke dalam mulut bar ngono dilepeh. Ngoten. Lek sampai di mubalaghah nih diupiuk-upiuk, apakah membatalkan? Hukum asalnya makruh. Makruh itu artinya dilarang, tapi tidak sampai haram. Dan itu kalau nanti air diupiuk-upiuk niku kok enek sing tertelan, puasanya batal. Puasanya batal. Karena qaidai ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Rela sesuatu, rela pada dampak atau akibat yang ditimbulkan. Syariat tidak memerintahkan mubalaghah ketika puasa. Ketika puasa kita dalam keadaan poso, ketika berkumur tidak disunahkan mubalaghah. Syariat tidak memerintahkan mubalaghah. Kok awake dhewe ngengkel, berarti resiko kita tanggung sendiri. Berarti iso batal. Padha karo wong poso niku ketika mandi makruh menyelam. Kok enek wong poso berenang akhirnya banyu mlebu neng jero anggota tubuhnya, batal posone, ndak ditanggung syariat. Beda dengan orang yang mandi jinabat. Mandi jinabat ketika puasa tetap boleh, cuman carane sing penting disokne, bukan dengan menyelam, disokne. Wis ngati-ngati, kok ngati-ngati banyu dituangkan gawe cibuk misalnya, wis ngati-ngati kok banyu panggah mlebu, posone mboten batal. Kenapa? Pun ditanggung syariat. Qaidai ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Sami kados orang berkumur ketika wudhu. Ketika wudhu berkumur niki sunnah. Ketika puasa tetap sunnah, cuman ora dimubalaghah nih, cuman mengambil air ke dalam mulut bar ngono dilepeh. Tapi umpamane orang berkumur mengambil air ke dalam mulut, berkumur karepe langsung dilepeh. Tapi keselak akhirnya banyu mlebu, batal mboten posone? Ndak batal. Karena ditanggung syariat ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Kudu dipahami niki. Nek salah paham gawat niku. Nggih. Hukum niki rumit. Tapi nek mubalaghah, orang wudu ketika puasa dimubalaghah nih mengambil air ke dalam mulut terus diupiuk-upiuk-upiuk, itu makruh. Makruh tidak ditanggung syariat.
Kok ada ketika diupyuk-upyuk banyu tertelan batal posone. Ridho bisek ridho bima yatawalladu minhu. Nggih, niku kudu dipaham nih. Kudu dipahami. Lah mula perlakuan kita ketika berkumur dalam wudu niku nalikane poso kalih mboten poso mboten padha. Lek jenengan ketika ndak puasa nek kepengin sempurna bagaimana berkumur? Berkumur mengambil air ke dalam mulut satu pahala, terus diputer-puter, summa adarahu, diputer-puter, diupyuk-upyuk dalam mulut menika. Setelah diupyuk-upyuk, wa majjahu dilepeh, wa natharahu dilepeh, nggih, dilepeh, dibuang air niku ketika berkumur. Niku berarti 3 kesunahan. Tapi kalau puasa hanya 2 kesunahan. Napa? Mengambil air ke dalam mulut langsung dilepeh. Kudu dipahami niki. Kemudian kalau puasa fatarafuk niku. Kon alon-alon artinya ojo ditekan-tekankan, jangan dimubalaghah nih. Jadi jenengan kudu iso bedakne. Berkumur ketika puasa berarti hanya 2 kesunahan. Mengambil air ke dalam mulut pelan-pelan terus dilepeh. Tapi kalau tidak puasa 3. Sing paling sempurna. Mengambil air ke dalam mulut diupyuk-upyuk. Dimubalaghah nih, diputar air itu ke dalam mulut bar ngono dilepeh. 3. Bon. Wakul Allahumma a'inni ala tilawati kitabik, ketika memasukkan air ke dalam mulut niki kon ndonga niki. Ndongane napa? Allahumma ya Allah a'inni. Mugi panjenengan nulung kula Gusti ala tilawati kitabik, untuk membaca kitab panjenengan. Ya Allah, jenengan tulung lesan kula niki ben penak ben enteng tinggi maca Al-Qur'an. Nggih. Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikri laka. Ya Allah, jenengan tulung lesan kula niki supaya napa? Kathah supaya enteng maca Qur'an. Ketika mengambil air untuk wudu niku lho, berkumur niku lho, karo ndonga, ya Allah, mugi-mugi jenengan tulung kula lisan kula ben enteng nggih maca Quran, ben enteng tinggi zikir, ora kon ngedabrus tok. Duwe lisan mung ngedabrus tok. Ora tau maca Quran, ndak tau zikir. Nah, niki mula kalih Imam Ghazali diwarai ken donga. Ketika berkumur nggih niku dungane Allahumma a'inni, ya Allah jenengan tulung kula ala kitab tilawati kitabik ben saged kula niku maos kitab panjenengan Quran wa kasrati dzikri lakalan ngatahaken dzikir dhateng panjenengan. Kemudian wa tsabitni bil qaulis sabit, wa tsabitni bil qaulis sabit, lan kulon jenengan tetap nih Gusti dengan ucapan sing tetap ya, kalimat la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik wonten dunya utawi wonten akhirat pun. Kemudian summa khud ghurfatan li angfika, terus bareng ngoten setelah berkumur kita mengambil air sak cabuan, digunakan untuk nopo? Digunakan untuk angfika, istinsyak. Istinsyak niku memasukkan air ke dalam hidung. Niku 1 kali cabuan untuk 3 hisapan, ngoten lek teng mriki. Terus wastansir ma fil angfi min rutubah, terus kemudian
napa semprotkan. Lah, di dalam istinsak niku enten aslu sunnah wa yahsulu aslu sunnah fi bi'idkhalil ma' fil anfi sawaun jadzabahu binafasihi ila khayashimihi wa natharahu amla fa in aradal akmal natharahu. Jadi di dalam istinsak niku nggih ngoten. Istinsak memasukkan air ke dalam mulut ke dalam hidung niku wonten 3 kesunahan, Pak. Kalau ndak puasa nggih. Lek ora poso ada 3 kesunahan. Pertama, mengambil air ke dalam dimasukkan ke dalam hidung, kemudian wajadzabahu binafasi ila khayshum atau ila khayashim, kemudian air niku sing wis nang irung ditarik sampai janur irung. Pertama biasanya sewengak ngono. Bar ngoten disemprot nih ngoten 3 kesunahan. Ini ketika tidak puasa. Tapi nek poso batal posone jenengan. Kalau puasa bagaimana? Hanya 2 kesunahan. Padha karo memasukkan air ke dalam mulut wau. Kalau kita dalam keadaan puasa, dalam keadaan poso, maka ketika berkumur mengambil air ke dalam hidung cukup njupuk banyu nang irung dilebokne nang irung ngarep tok niki tok ngeten mawon. Njupuk ngene ngeten tok mawon. Ora usah kok tarik nang janur irung. Nek kok tarik nang janur irung batal wudune jenengan. Nggih, mula kudu dibedakne antarane keadaan puasa karo tidak puasa. Ngeten iki lek ngrungokne karo ngantuk ya ora paham. Kula yakin ndak paham. Saestu. Pemene karo turu. Lho saestu lho. Lah wong sing melek ngeten mawon umpama kula bedheki kira-kira ya mbumbuhan no. Nggih. Kita masalah lek pun niki masalah hukum, Pak. Ora mung masalah kuwi zikir ini swarga ora ngono tok. Kalau kita sekarang niki pembahasan ini masalah hukum. Kalau hukum ya memang rada angel. Mula nggih rada pelan-pelan aja turu. Ngantuk mawon ra oleh apa meneh turu. Tur ya aja omong-omongan piyambak. Nah niki. Dirungokne saestu. Dados mboten padha. Jadi ketika orang istinsyak itu mengambil air dimasukkan ke dalam hidung. Niku jenenge istinsyak. Cara basa Jawa nresep banyu maring irung, memasukkan air ke dalam hidung. Itu baik puasa maupun tidak puasa panggah sunnah. Cuman bedane kalau puasa tidak sunnah ditarik sampai janur irung. Ora sunnah air itu disedot sampai teko janur irung, malah batal posone. Tapi kalau tidak puasa menawi mboten poso sing paling apik nggih dos pundi air niku ditarik sampai janur irung, tinggi ngresiki kotoran-kotoran ning janur irung baru disemprot nih. Ngoten. Nggih. Niku sunnah. Dari 3 kesunahan di dalam istinsyak. Sami kalian di dalam madmadoh berkumur, jenengan setelah membasuh kedua tangan wau terus berkumur sunnahnya berkumur itu baik dalam keadaan puasa atau tidak, baik poso utawi mboten. Cuman bedane lek mboten poso 3 kesunahan. Pertama, masuk nih banyu ke dalam mulut, bar ngono thumma adarahu atau wabalaghahu, diputer-puter air itu ke dalam mulut, baru wanafarahu disemprot nih 3. Tapi kalau kita dalam keadaan puasa hanya 2 kesunahan. Pertama, air dimasukkan ke dalam mulut ringan, bar ngono langsung dilepeh. Ini ketika puasa.
Istinsyak setelah berkumur disunahkan istinsyak. Istinsyak niki memasukkan air ke dalam mulut, ngelebokne banyu neng jero irung. Itu puasa ya sunnah, ora poso ya sunnah. Cuman kalau puasa cukup air itu dimasukkan ke pucuke irung ngeten tok, bar ngono disemprotne. Ojo sampai kok tarik neng janur irung, lek jenengan jadzabahu binafasihi ila khoyashimihi batal. Poso kok banyu dilebokne irung dingenekne, yo tekon irung sewenggak mriki batal posone jenengan. Tapi lek mung teng pucuk irung tok mboten. Ngeten tok mboten batal, mula jenengan jupuk upil ngeten tok ora batal. Mergo niki termasuk anggota dhahir sean. Nggih. Mula teng mriki. Tapi kalau dalam keadaan tidak puasa, nek jenengan boten poso, maka kesunahan untuk istinsyak niku tiga pahala. Memasukkan air ke dalam mulut, bar ngono ditarik air itu ila khoyasim sampai janur irung dengan nafas kita, baru setelah itu yang ketiga wan natharohu disemprot nih, wastansir mafil angfi min rutubah, engko ben upile ben bodo metu. Ngono nggih. Lah carane setelah disemprotkan diresiki, damel napa niki? Napa diresiki bikin soriyati kal yusra, diresiki ngeten karo jentikane tangan kiwa. Jadi karo jentikane tangan kiwa ngeten. Aja karo jempolane ora sedeng kok. Nyapa kok bikin sor? Oh cilik. Lek gawe jempolan ora sedeng jajalan to, malah Pak irungmu malah gawedi. Heeh tak ureki karo jempolan no. Jempolane mbluwebek ngono ya. Niki. Mula teng mriki. Nggih, kudu dipahami niki, pun. Dados napa menika intine istinsyak berkumur Pak, berkumur kemu lan memasukkan air ke dalam hidung itu meskipun dalam keadaan puasa tetap sunnah. Kesimpulannya ngono lho. Cuman niki sing kudu bedane. Ketika berkumur, kemu ketika puasa ora timubalaghah nih. Ojo kok mubalaghah nih. Ojo kok puter-puter air dalam mulut. Ojo diupiuk-upiuk ngono lho basa Jawa nih. Cukup dimasukkan langsung dilepeh, dimasukkan dilepeh ngoten tok. Demikian pula ketika kita puasa memasukkan air ke dalam hidung cukup neng pucuke irung tok niki baru dilepeh. Benten ketika mboten poso. Pun Wakul fil istinsyak Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Nah niki. Lah ketika istinsyak niku memasukkan air ke dalam hidung niki wau Pak. Panjenengan kon donga, tiwarai donga karo Imam Ghazali. Nggih. Lah lek pas waktu berkumur wau kemu dongane sing mau Pak. Ya Allah, rapal basa Indonesia basa Jawa, ya Allah jenengan tulung lisan kula ben penak maca Quran. Kula niku lho Gusti kok lisanku angel maca Quran. Tapi lek ngedabrus ya penak men to. Diwadulke ning Allah, ya Allah ketika berkumur dalam hati nih, ya Allah jenengan tulung lisan kula Gusti kersane enteng maca Quran, kersane enteng damel zikir dateng panjenengan. Nah, niki dongane ketika berkumur, jaluk pitulung ning Allah. Kemudian ketika istinsyak memasukkan air ke dalam mulut, memasukkan air ke dalam hidung, niku dongane napa? Ketika memasukkan air nggih, dongane Allahumma arikhni raihatal jannah wa anta anni radin. Gusti kula jenengan paringi ambune swarga. Ngono, diparingi ambune surga, Pak.
Gusti kula jenengan paringi ampun-ampune swarga lan panjenengan ridho dhateng kula. Ketika memasukkan air ke dalam hidung niki ndongane Gusti arikhni, mugi panjenengan maringi ambu dhateng irung kula niki ambune swarga. Ora ambune neraka. Ambune warga. Swarga ni wangi ambune wa anta anni radin lan panjenengan ridho dhateng kula niki dongane. Nek cara basa Jawane ngoten niku, Gusti kula jenengan paringi ambune swarga lan panjenengan ridho dhateng kula. Ana basa Jawa ni, basa Arabe Allahumma arikhni raihatal jannah wa anta anni radin. Wa fil istinsyar, kemudian ketika napa niku membuang air atau nyemprot nih banyu saka irung, apa doa kita Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'iddar. Gusti kula nyuwun perlindungan panjenengan ojo sampai irung kula niki mambu ambu-ambune neraka lan eleke omah. Nggih. Lah kenapa kok ada dua ketika istinsyak memasukkan air ke dalam hidung kok njaluk ambune swarga, diparingi ambon-ambone swarga, ketika nyemprot nih kok didohne saka ambune neraka? Karena dalam napa niku wau sing munasib, sing nyocoki Pak, ketika istinsak niku kan ada proses memasukkan air ke dalam hidung dan ada membuang air. Nggih, istinsan izalah. Jadi istinsyak niku ketika memasukkan isol, jadi kita meminta kepada Allah ambu-ambunin swarga. Kemudian istinfar nafarohu disemprot nih, itu adalah izalah. Jadi ngilai ambu-ambune neraka. Nek masuk itu ambu-ambune swarga, ketika keluar itu nyuwun ning Allah muga-muga dijaga saka ambune neraka. Ngaten. Iki mula dadi ya karo ngapalke donga niki ya. Allahumma arikhni raihatal jannah. Lek ketika berkumur kok dikelingi. Nek pas kemu niki niate ya Allah muga-muga jenengan bantu lesan kula ben enteng tinggi maca Quran, enteng damel dzikir ngono. Dadi engko lek ditulung Gusti Allah enteng, dzikir enteng ngoten. Tapi nek terus istinsyak ketika memasukkan air ke dalam hidung, dungane muga-muga diparingi ambon-ambone swarga. Ketika membuang air dari hidung, nyemprot nih banyu saka irung, dungane muga-muga dijaga Allah saka ambu neraka, dilai ambu-ambu neraka saka irung menika. Wis niki dungane. Bar ngonten tsumahud hurfatan liwajhika. Nah, baru setelah nglakoni sunah-sunah wudu niki wau, mulai membasuh kedua tangan, kemudian berkumur, istinsyak, niki sunnah Pak, sunnah. Terus setelah melakukan sunnah wudu niku wau, baru menginjak wajib perkara sing fardune wudu. Apa? Fardune wudu adalah membasuh mula dalam wudu niku dalam Quran disebutaken idza kuntum ilas shalah faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah Ta'ala, idza kuntum ilas shalah, nek panjenengan badhe, iki dasare wudu, dalile wudu iki. Idza kuntum ilas shalah faksilu wujuhakum, nek panjenengan badhe salat basuwen wajahmu.
Terus wa aidiyakum ilal marofik, terus basuhen kedua tanganmu sampai marofik, siku basa Jawane sikut. Mula basuh kedua tangan niku sampai sikut kudu kebasuh krana Qur'ane ilal marofik. Jadi kudu kebasuh. Mula lek enek wong wudu gawe kelambi dawa terus seret pucuke, oh kemungkinan rasah niku mengkelek sampai sikute mboten kebasuh. Mula niki harus sampai siku-siku, Pak. Mula rada dicincing ning ngeten. Mula lek gawe kelambi dawa terus pucuke kelambi panjang niku seret, biasane mung teko ngeten niki tok. Niki nggih wudu nggih mboten sah, Qur'ane soalé wa aidiyakum ilal marofik sampai siku-siku. Terus wamsahu biruusikum, usaplah sebagian kepalamu. Nah, sebagian ini nek cara mazhab Syafi'i min damel wamsahu biruusium ba tab'id sebagian ini piro, meskipun satu rambut pun cukup. Tapi nek cara Imam Abu Hanifah qadrun nasiyah sak bun-bunan. La Imam Malik jami'ur ra'si. Lho ngono kuwi lho. Mula mengke napa kudu itu perbedaan madhab. Jadi menafsiri wamsahu biruusikum lek cara Imam Syafi'i cukup sebagian rambut kepala, meskipun rambak du sya'rotin, sebagian rambut siji pun cukup. Nek cara mazhab Syafi'i, lek Imam Abu Hanifah minimal 1/4 kepala, qadrun nasiyah 1/4 kepala Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik jami'ur ra'si, wabeh rambut kudu ke diusap. Ngoten niku. Nah, pun kemudian setelah wamsahu biruusikum baru wa arjulakum niki atofe kepada wagsilu, berarti kedua kaki itu dibasuh mboten diusap. Bedane ngusap karo mbasuh nopo? Kalau membasuh air harus mengalir, ora kenek golek kacu zaman paringi banyu terus diperes diusapne wajah, itu namanya mengusap, air tidak mengalir. Kalau membasuh ghuslu, air harus mengalir. Tapi kalau mashu, mengusap, menika banyu ora kudu mengalir. Cara jenengan duwe napa niku wae lho, kacu ya, duwe kacu, kemudian jenengan paringi toyo, kemudian jenengan peres diusapne rambut kenek. Makanya ngusap rambut itu mengusap, itu perbedaan mengusap dengan membasuh. Kalau mengusap air tidak harus mengalir, cukup balal-balal teles-teles tok pun cukup. Tapi kalau membasuh air harus mengalir. Mula membasuh wajah air harus mengalir. Nggih, ndak cukup kor golek kacu dicelupne banyu diperes tinggi ngusap kaya ngelap. Ndak cukup itu. Kalau wajah, tangan juga harus mengalir airipun, karena waksilu wujuhakum wa aidiyakum atofi kepada waksilu. Baru wamsahu biruusikum, kalau kepala rambut itu cukup wamsu nggih diusap. Napa bedane? Kalau mengusap cukup, sing penting teles-telese, cara umpama pados kacu wau diperes nggih banyune wis ndek enek cuma teles-telese tok niku saged ora apa-apa, meskipun sing apik ya air dikenekne. Terus wa arjulakum ilal ka'bain, wa arjulakum atofi kepada waksilu, berarti membasuh kedua kaki sampai mata kaki, polok bahasane. Nah, aslinya kalau dalam Quran yang disebutkan secara
tersurat secara tersurat langsung 4 Pak. Membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap rambut, membasuh kaki, wudu niku. Tapi kenapa dalam wudu harus ada niat? Karena hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu karena wudu adalah niat, maka sahnya ibadah itu tergantung niat. Maka niat itu, tapi niat harus bareng karo awal membasuh wajah. Kemudian fardune wudu yang keenam, tartib. Dalam Quran tidak ada tartib secara tersurat, tapi secara tersirat, implisit. Apa kuwi implisit? Secara tersirat Al-Quran mewajibkan untuk tartib secara tersirat. Apa buktinya? Redaksi di dalam Al-Quran jenengan pirsani, jenengan nek panjenengan arep salat, idza kuntum ila sholat faksilu wujuhakum, basuwen wajahmu, wa aidiyakum, basuwen kedua tanganmu sampai siku-siku, wamsahu biruusikum, usapen sebagian rambut kepalamu, wa arjulakum, basuwen kedua kakimu, ilal ka'bain sampai mata kaki. Cara bahasa Indonesia nih Pak, nek awakmu arep salat, basuwen wajahmu, basuwen tanganmu, usapen rambutmu, basuwen kakimu. Lah, di sini ada wamsu, ada mengusap baina ghuslaini, di antara dua basuhan, itu indikasi tartib. Cara ndak ada kewajiban tartib, bahasa sing apik, lek arep wudu basuhen wajahmu, tanganmu, kakimu, baru usapen rambutmu. Tapi di sini mengusap neng tengah-tengah antara membasuh secara implisit tersirat, nggih. Al-Quran mewajibkan kita untuk tartib. Mula ketika wudu ki ora oleh alah kawit mbiyen kok panggah dhisik ni wajah, sikilku dhisik bar ngono tangan. Ora oleh. Ora manut aturan niku nggih. Nah niku lho Pak. Jadi iku dalil. Mula teng mriki fardune wudu nek cara Imam Syafi'i enek 6. Pertama niat wudu bareng karo membasuh wajah, kedua membasuh wajah ketika membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat mengusap rambut, yang kelima membasuh kedua kaki, sing nomor 6 tartib niku urut. Ngoten. Lah berarti kalau begitu membasuh kedua tangan sebelum membasuh wajah itu sunnah. Berkumur itu sunnah. Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung niku mula ketika ketika membasuh tangan diniati ngelakoni sunnah, diniati ngelampahi sunnah. Ketika berkumur diniati ngelakoni sunnah. Ketika istinsyak diniati ngelakoni sunnah. Baru ketika membasuh juz'un minal waji niat teng mriku. Tsumma khud hurfatan liwajika faksil biha min mubtada'it tasti'il jabhah ila muntahama yukbilu minadzakon fitul wa minal udhun ilal udhun fil ardi wa ausil alma ila maudhi tahdif wa huwa ma ya'tatun nisa tankhiyata sya'ar anhu wa huwa ma baina ra'sil udhun ila zawiyatil jabin akni ma yaqa'u fi jabhatil wajhi. Jadi setelah ngelakoni sunnah membasuh kedua tangan, berkumur, istinsyak, baru mengambil air untuk wajah. Disinilah niat mangke. Disinilah niat. Ketika membasuh awal dari wajah dihadirkan niat nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar utawa nawaitul wudu lillahi ta'ala pada waktu membasuh wajah. Nah, wajah niku batasane napa niku? Tulan niku napa? Dawane, Pak. Itu mulai tempat tumbuhnya rambut mriki.
sampai janggut mriki. Lebar ardon ombone minal udhun ilal udhun, dari telinga satu ke telinga yang kedua. Terus cara digambar ngeten. Itu wajah kudu rata, aja kaya wong raup tok ngomong upyuk-upyuk ora anu tok ngono. Dadi kudu rata wajah gitu. Dadi itu tulan dawane mulai memanjang, itu mulai tempat tumbuhnya rambut niki ngarep niki sampai janggut iladakoni. Terus lebar ardon mulai telinga satu sampai telinga dua. Terus digambar ngeten Pak. Itu batasan wajah. Jadi kudu rata, nggih, kudu rata. Ngoten. Syukur-syukur ditambahi untuk memastikan rata nih basuhan wajah menika. Nggih. Niku wajah. Jadi artinya ketika berwudu niku mboten cukup namung epyek ngono tak ya. Kur sebagian wajah tok ora rata. Ngeten niki kudu dipahami. Kemudian mau diitahdif panggonane kerian. Mriki ya kudu kenek banyu dalam mriki. Nggih, niki kudu kenging. Iswal hasil terus pundi wajah, batasan wajah niku nggih, batasan wajah sing wajib kudu kebasuh faksilu wujuhakum, itu kudu semua wajah Pak. Semua wajah kudu kebasuh. Ngaten. Wajah niku batasane tulan dawanipun mulai tempat tumbuhnya rambut dhuwur niki ngarep sampai janggut. Kemudian lebar dari telinga satu ke telinga yang kedua. Terus diputer ngeten. Ini ku termasuk panggonan tahdif, panggonan kerian. Itu juga wajib kena banyu. Niki kudu rata, nggih. Niki di situ niat bersamaan dengan membasuh wajah. Jadi kudu bareng. Pendapat sing kuat, niat itu ketika membasuh awal dari wajah. Nggih, pun niki napa sing kudu kita pahami. Jane insyaallah kita pun kathah sing nglampahi Pak. Cuman wau sing masalah berkumur nggih, berkumur dan istinsyak niki terutama kita harus bisa membedakan ketika kita puasa atau tidak puasa. Prinsipe baik ketika kita puasa, baik puasa Ramadan atau puasa yang lain tetap sunah berkumur. Cuman mboten disunahne mubalaghah. Ngoten. Ora disunahne diputar-putar air dalam mulut. Kemudian ketika kita puasa terus istinsyak, tetap sunah memasukkan air ke dalam hidung, tapi ojo pisan-pisan kok tarik neng janur irung, batal niku posone. Cukup neng pucuke ngeten baru disemprot nih. Itu ketika puasa. Nek mboten poso sebaliknya. Nggih, niki perbedaan sing kedah kita pahami. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala maringi ilmu ingkang barokah dhateng kita sedaya. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukri wa husni ibadatik. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.